Assalamualaikum. Toyota Ford F-150 150 F-150 car. Chassis damage. Chassis. Chassis damage. I are getting now. Chassis damage. यार वो खोलना पड़ेगा माउंटिंग खोल के बोर्गी खोल के वो माउंटिंग खोलेगा माउंटिंग खुला और এটা সিরিজটা বানায়া ঠিক করতে চেন কাপড় লাগাইছি চেন কাপড় খিঁচছে और এটা ঠিকঠাক করবো বুঝছেন এগুলো আমার টেন্ডার